अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में जेरकुताई सिपाहियों के पास मौजूद होता है और वो मशक़ें कर रहे होते हैं। इसलिए में घुड़सवार सिपाही आता है और खबर तैमूर बोगा को देता है। बुलंदी पर से फ्लावियोस के सारा मंजर देख रहा होता है। तैमूर बोगा जेरकुताई के पास आकर कहता है, जेरकुताई साहब, हमारे आदमी खुफिया मालूमात लाए हैं। अल्लाह का शुक्र है अब हमारे पास गैमलिक किले और उसकी बंदरगाह पर फौजियों की तादाद, उनके सामान और उनके रास्तों के बारे में मालूमात है। खबर पढ़ने के बाद जेरकुताई कहता है, ये खुफिया मालूमात सोने से ज्यादा कीमती हैं। ये मालूमात सुल्तान को बतानी चाहिए। ये सुनते साथ ही तैमूर बोगा और तुरान रवाना हो जाते हैं, जबकि बुलंदी पर खड़ा फ्लावियोस सिपाहियों से कहता है, हम इनकी छावनी तबाह कर देंगे। ये सुनते साथ ही कमांडर सिपाहियों के गिरोह के साथ चला जाता है। पास ही में जेरकुताई मशक़ें रोक देता है और कहता है, अरे सिपाहियों, क्या तुम असली दुश्मन के खिलाफ इस तरह लड़ोगे? थोड़े मजबूत रहो। वो दोनों तलवारें बेनियाम करता है और सिपाहियों पे हल्ला बोल देता है। फिर पूछता है, क्या कोई है जो मेरे साथ तरबियत करना चाहता है? तो फ्लावियोस बुलंदी पर से तलवार बेनियाम करते हुए सिपाहियों से कहता है, किसी पे रहम नहीं करोगे, मार डालो इन सबको। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब तेजी से आगे बढ़ते हैं। फ्लावियोस को देख के जेरकुताई चौंक जाता है और कहता है, फ्लावियोस तुम? सिपाहियों दिफा करो चलो। वहाँ पे एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। फ्लावियोस उस्मानी सिपाहियों को शहीद करना शुरू कर देता है। जेरकुताई भी रहम नहीं करता और काफरों की गर्दनें उड़ाता ही चला जाता है। दूसरी तरफ सुल्तान बैठे कुछ लिख रहे होते हैं। इसलिए में नीलुफर वहाँ आती है। सुल्तान कागज पे लिखे हुए अपने अल्फाजों को गौर से देखते हैं। नीलुफर कहती है, वो पुरजोश नजर जो मुझे पसंद है दोबारा तुम्हारी आंखों में है। सुल्तान उससे पूछते हैं, ये कैसा लग रहा है? नीलुफर कहती है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, हमारी रियासत का पहला तगरा, आपके बाबा को आप पे फख्र होगा। सुल्तान उरहान कहते हैं, हम इस तगरे के साथ रियासत के तमाम फैसलों की मंजूरी देंगे। ये तगरा इस रास्ते की इलामत है जिस पर हम साथ चलते हैं। वो पेशकश जो वो शहंशाह के पास ले गए अजनी की हिफाजत और गैमलिक बंदरगाह के लिए। नीलुफर एकदम से पूछती है, क्या उसने कबूल कर ली? सुल्तान उरहान कहते हैं, उसने कहा कि वो उसे कबूल करेगा अगर मैं उसकी बेटी से शादी कर लूं। ये सुनते साथ ही नीलुफर चौंक जाती है, बल्कि सख्ते में आ जाती है और कहती है, क्या आप इसे कबूल करेंगे? सुल्तान कहते हैं, नहीं, मैं उसके लिए अपना तोहरा इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मेरी रियासत को भी इस शादी से कोई फायदा नहीं होगा। नीलुफर आंखें घुमाने लग जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं और वो कहती है, मैं डर गई थी। सुल्तान पूछते हैं, क्यों? नीलुफर कहती है, क्योंकि मैं अभी तक जलने वाली नीलुफर को नहीं जानती। सुल्तान उससे प्यार करते हुए कहते हैं, नीलुफर, मुझे तुम्हें कुछ और बताना है। नीलुफर पूछती है, क्या आज के लिए इतना काफी नहीं है? सुल्तान कहते हैं, वो गद्दार जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो दैफने भी हो सकती है। नीलुफर पूछती है, ये कैसे हो सकता है उरहान? क्या तुम यकीन से कह सकते हो? सुल्तान कहते हैं, वो हो सकती है। जब से वो आई है हमारे तमाम इक़दामात की इतला कहीं न कहीं जा रही है। बोरसा में छापा, हमारे बच्चों का काफिला। नीलुफर कहती है, क्या वो अपने ही बांझों के साथ ऐसा करेगी? वो वाहिद औरत है जो मेरे खानदान से बची है। सुल्तान कहते हैं, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, काश मैं गलत होता, लेकिन मुझे लगता है कि यही सच है। तुम बस एहतियात करना अगर वो यहाँ आई, ठीक है? उधर हम देखते हैं कि जंगल में जेरकुताई दिफा करने की भरपूर कोशिश कर रहा होता है। एक साथ दो तलवारें और दो लाशें गिरा रहा होता है। फ्लावियोस भी उस्मानी सिपाहियों को शहीद करता ही चला जाता है। वो कोई रहम नहीं खाता। फ्लावियोस का कमांडर भी मुसलसल लाशें गिरा रहा होता है। फ्लावियोस की तलवार से उस्मानी करते मरते चले जाते हैं। फ्लावियोस अपने पुराने रंग ढंग में नजर आ रहा होता है। जेरकुताई पे एक साथ 3 काफिर हमला करते हैं, मगर जेरकुताई उनके हमले रोक लेता है। मगर पीछे से एक और सिपाही जेरकुताई की पीठ में तीर दे मारता है। जेरकुताई सामने मौजूद तीनों को पीछे धकेलता है, मुकाबला करता है, लड़ता है, लेकिन आखिरकार लात लगने से गिर जाता है। मगर शेर की तरह उठता है और काफरों को दूर रखने की कोशिश करता है। वो देखता है कि उसके तमाम साथी मारे जा चुके हैं। फ्लावियोस समेत दुश्मन उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। फ्लावियोस सामने आता है तो जेरकुताई कहता है, हमें लगा था कि तुम एक ईमानदार और बहादुर आदमी हो फ्लावियोस, लेकिन हम गलत थे। जो लोग गात लगाते हैं वो बुज़दिल और गद्दार होते हैं। फ्लावियोस कहता है, हम दोनों को अपनी रियासत से हुक्म मिलता है, ठीक कहा ना जेरकुताई? जेरकुताई कहता है, फिर चलो अपनी चाल चलो। हकीकी मर्द आमने सामने लड़ते हैं, क्या तुम में हिम्मत है? फ्लावियोस जेरकुताई की तलवार नीचे करते हुए कहता है, तुम जख्मी हो, अब हम बराबर नहीं रहे। तुम मेरे दुश्मन हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी बहादुरी जानता हूँ। जेरकुताई कहता है, क्योंकि तुम जानते हो, फिर तुम ये भी जानते होगे कि तुर्क हमेशा अपने इंतकाम लेते हैं। जब अमन कायम हो चुका था फिर हमला करके तुमने बहुत बड़ी गलती की। फ्लावियोस कहता है, चुप रहो, जाकर अपने सुल्तान से कहो कि शहजादी अस्पोचा उससे मिलना चाहती है, इससे पहले कि हमारी फौजें आमने सामने हों। सुल्तान को उसकी शराइत रूबरू बताना। फ्लावियोस के इशारे पे जेरकुताई के लिए रास्ता छोड़ दिया जाता है और जेरकुताई रास्ते की जानिब देखने लग जाता है। उधर काई कबीले से निकलने वाले लोग बुरसा पहुंचते हैं। भेड़, बकरियां और सामान सब कुछ साथ साथ। एक नन्ही बच्ची को भेड़ उठाकर आगे बढ़ते हुए देखकर मलून
خاتون روک لیتی ہیں اور کہتی ہیں کیا تم بھاگتے بھاگتے تھک نہیں گئی؟ تو بچی کہتی ہے میں دوڑتی رہتی ہوں لیکن میں کبھی نہیں تھکتی۔ ملون خاتون سے پیار کرتی ہیں اور کہتی ہیں آؤ اسے اس کی ماں کے پاس لے چلیں، وہ اسے یاد کر رہی ہوگی۔ ساتھ ہی ملون خاتونوں سے لے کر آگے بڑھ جاتی ہیں۔ باہر راز کی حکمرانی بھی زور و شور سے چل رہی ہوتی ہے۔ وہ لوگوں سے کام کرواتے ہوئے کہتی ہے آج رات تک ہر چیز کو اس کے مناسب جگہ پہ رکھ دیں۔ اس لیے ملون خاتون خواتین کے ساتھ وہاں پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں ہم ایک پورے قبیلے کو محل میں سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ابھی بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ گونچا کہتی ہے یہ قبیلہ ہمیشہ آپ کے دل میں رہے گا ماں، میں جانتی ہوں، سامان کی فکر نہ کریں، ایک دو دن میں ہم ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھ دیں گی۔ ادھر سلطان کا دیوان بھی سج چکا ہوتا ہے، تخت کے اوپر اب کلمات لگ چکے ہوتے ہیں۔ یورگا یحییٰ استاد سے پوچھتا ہے سلطان اورحان کے تخت کے اوپر کیا لکھا ہے؟ تو علاؤالدین آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے یورگا استاد لکھا ہے کہ جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ یورگا کہتا ہے جب وہ باغیوں کو سزا دے رہے تھے تو انہوں نے ان لوگوں کو سزا نہیں دی جو مجرم نہیں تھے، ہم اس کے انصاف سے راضی ہیں۔ علاؤالدین اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ دیوان کا دروازہ کھلتا ہے، کارا خلیل آتا ہے اور کہتا ہے دستور۔ سب لوگ ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کارا خلیل کہتا ہے سرحدوں کا حاکم، بورسا کا فاتح، سلطان اورحان غازی حضرت لڑے۔ اگلے لمحے سلطان اورحان دیوان میں داخل ہوتے ہیں۔ سلطان اورحان آگے بڑھتے ہوئے سیدھا تخت پہ جا بیٹھتے ہیں، پھر کہتے ہیں بورسا کے آہی تاجر، شہر کے معززین، جان لیں کہ یہ جگہ اب میرے شہر کی امن کی جگہ ہے۔ جو بھی اپنا درد اللہ کے بندے کے ذریعے تلاش کرے گا وہ جس دروازے پر آئے گا وہ یہی دروازہ ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ جو شان و شوکت کا مالک ہے ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی یہاں داخل ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہتا ہے۔ کارا خلیل آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے میرے سلطان، وینس کا تاجر لورینزو آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اجازت ملنے پہ لورینزو آگے بڑھتا ہے۔ سلطان اورحان اس سے کہتے ہیں تاجر لورینزو، جس نے کہا کہ تجارت کی درخواست پر کان نہیں دھرے، تم چاہتے تھے کہ ہماری فتح کے بعد بورسا کے ساتھ تجارت منقطع ہو جائے، کیا ایسا ہے؟ لورینزو کہتا ہے سلطان حضرت ہماری غفلت کو معاف کر دیں، ہمیں بورسا بازار سے محروم نہ کریں۔ سلطان کہتے ہیں میں تمہاری غفلت کو معاف کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ تجارت بھی کروں گا اگر تم میری شرائط پہ پورا اترتے ہو تو یقیناً تم میری شرائط کے بارے میں میرے وزیر علاؤالدین سے بات کرو گے، اب جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی لورینزو چلا جاتا ہے۔ باہر فاطمہ خواتین کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے یہ سامان کمروں میں لے جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی خواتین سامان لے کے چل پڑتی ہیں۔ اگلے لمحے یگیت وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس جگہ کو تیزی سے ترتیب دے دیا گیا ہے، یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا؟ لیکن ہمارا قبیلہ مختلف تھا، میری ماں نے کینک قبیلے میں ہمارا خیمہ لگایا تھا۔ فاطمہ پوچھتی ہے کیا یہ بہت جلدی نہیں ہے؟ یگیت کہتا ہے اب ہماری منگنی ہو گئی ہے فاطمہ، ہم اپنی شادی کا اہتمام کریں گے، لیکن فکر نہ کریں، آپ اپنی مرضی کے مطابق ہر چیز کو ترتیب دے سکتی ہیں۔ پھر اسے پریشان دیکھ کر پوچھتا ہے تم کبھی مسکراتی کیوں نہیں ہو؟ کیا تم پریشان ہو کہ خاندان کو چھوڑ کر جانے والی ہو؟ فاطمہ ہاں میں سر ہلاتی ہے تو یگیت کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تمہیں اپنے خاندان سے بہت لگاؤ ہے، لیکن اس کی فکر نہ کرو، تم جب چاہو انہیں آ کر مل سکتی ہو۔ فاطمہ کہتی ہے شکریہ یگیت صاحب، مجھے بہت کام ہے، برائے مہربانی مجھے اجازت دیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی فاطمہ چلی جاتی ہے اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔